Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students of first year. Hopefully all of you are fine. Dear students, today we are going to continue our chapter 4th, that is mountains. In our previous lecture we discussed about the definition of mountains and as well as the phenomena by which mountains are formed, that is plate tectonic theory. Today we are the main focus and the main theme of our lecture is that we are going to discuss the classification of mountains by age and by its structure. Before starting our lecture, I want to suggest you all that you should subscribe to this channel, Geography Lectures GMR College. Here is the name, here is the title which I mentioned in the slide. You should go to the YouTube app and subscribe this channel. By subscribing this channel, you have the direct access to the all lectures which are uploaded on this channel. ठीक है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स भी, सेकेंड ईयर के भी, ज्योग्राफी के जो तमाम स्टूडेंट्स हैं वो सब इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसको सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों के पास डायरेक्ट एक्सेस आ जाएगी ज्योग्राफी के लेक्चर्स की, बजाय इसके कि आप बाकी लेक्चर्स में या प्ले लिस्ट में जाकर सर्च करें, आप यहाँ पर डायरेक्टली जो है वो इन लेक्चर्स को देख सकेंगे, ज्योग्राफी के लेक्चर्स को देख सकेंगे। जो क्लासिफिकेशन हमारी बुक के अंदर है, फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर है, वो ये है कि हम माउंटेन्स को दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, एक एज के लिहाज से यानी उम्र के लिहाज से, और सेकंड हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं माउंटेन्स की उनके स्ट्रक्चर की, उनकी बनावट के लिहाज से, जो है वो डिस्कस हम करेंगे। फर्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन्स बाय एज। हमने एज के लिहाज से जो है वो क्लासिफिकेशन की है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स इन टर्म्स ऑफ एज। सबसे पहला जो पीरियड है जो सबसे ज़्यादा पुरानी है वो कैलेडोनियन माउंटेन्स है, जो कि अंदाजे के मुताबिक 30 से 35 करोड़ साल पहले बने थे। कैलेडोनियन माउंटेन्स ये पुराने दौर से ताल्लुक़ रखते हैं, उस ज़माने में ताल्लुक़ रखते हैं जब किसी ज़माने में शुमाली यूरोप और शुमाली बेलकन्यूज़ एक बराज़म में फैले हुए थे, यानी जो अब हम कॉन्टिनेंट्स देख रहे हैं, बराज़म देख रहे हैं, इस तरह का वजूद नहीं था। दुनिया पहले जो है एक ही बराज़म यानी सुपर कॉन्टिनेंट पर मुश्तमिल थी, ये उस दौर में बने थे। ये बहुत कदीम पहाड़ी सिलसिले हैं और अब जो है इनके ऊपर ज़ाहिर है ये बहुत पुराने दौर से बने हैं, तो डिफरेंट एजेंसीज हमें मालूम है कि बैरूनी अवामिल बहुत सारे हैं जो इन पर एक्शन करते हैं, इन पर काम करते हैं, जिसके नतीजे में ये अपनी बुलंदी खो चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर अक्सर जो है वो उनकी पीक्स यानी चोटियाँ भी गायब हो चुकी हैं और बहुत मुश्किल से रिकॉग्नाइज होते हैं, पहचाने जाते हैं कि उनके अपॉन टाइम यहाँ माउंटेन्स होते थे। सेकेंड जो टाइम पीरियड है वो है हमारे पास हर्सीनियन टाइम पीरियड है। ये पुराने वक्तों में यूरेशिया में यर्कन गर्बन फैला हुआ था। यूरेशिया यानी एशिया और यूरोप में ये 20 से 25 करोड़ साल पहले जो है वजूद में आए थे। यूएसए में एप्लेशियन के पहाड़ों के साथ थे। वेगनर के मुताबिक, वेगनर की जो थ्योरी थी ड्रिफ्ट थ्योरी, उसने कहा जब हेलियोपोलिस आया तो उसने हेलियोपोलिस का जो दूसरा बड़ा हमारा जो ओशियन है हेलियोपोलिस, उसके अमेरिका को अलग किया, किससे, यूरोप के इलाकों से अलग किया, तो उसके उस के नतीजे में ये पहाड़ी से वजूद में आए, क्योंकि ज़मीन में बैलेंस डिस्टर्ब हुआ, कुछ इससे बुलंद हुए, तो ये पहाड़ी से वजूद में आए। ये पहाड़ी सिस्टे कैलेडोनियन की तरह बिल्कुल ख़त्म नहीं हो गए, जो बहुत हल्की चोटियाँ, जो बहुत हल्के निशानों में नहीं रह गए, लेकिन ये कि इनकी चोटियाँ नहीं रह गई, ब्लॉक्स की सूरत में वजूद है, ऊंचाई इतनी ज़्यादा नहीं है। अब कहीं कहीं पर जो है वो मट्टी वगैरह पहुँच गई है, जब मट्टी बन गई है तो थोड़ा सा कहीं कहीं ये जो है वो काश्तकारी के लिए जो है वो सूटेबल है। उसके बाद अल्पाइन माउंटेन्स आपकी बुक में ये पहला नाम दिया हुआ है, मैंने से जो रिसेंट डाटा में रखा है, यानी हम ओल्ड से न्यू की तरफ आ रहे हैं। बुक में आपका आप जो है वो न्यू से ओल्ड की तरफ जा रहे हो, आपकी जो बुक है। ये पहाड़ तकरीबन 10 से 15 लाख साल पहले जो वजूद में आए हैं, बाकी आप देखिए करोड़ों साल पहले वजूद में आए थे, जबकि ये पहाड़ी सिलसिला वो है जो लाखों साल पहले वजूद में आए हैं। ये ज़मीन के अंदरूनी हरकत के नतीजे में बना है। हमें मालूम है कि ज़मीन की जैसे ही अंदरूनी तौर पर ज़मीन का आइसोस्टेटिक बैलेंस जो है जैसे ख़राब होता है, जब इम्बैलेंस होता है, जब उसका तवाज़ुन बरकरार नहीं रहता, तो क्या होता है कि बहुत सारी जो है वो ज़मीन के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। ये जो है अभी भी अंदरुफ्त के रुकावट है, इनकी पीक्स हैं, चोटियाँ हैं, बुलंद हैं, जिसकी वजह से ये अंदरुफ्त के अंदर जो है वो रुकावट का बाहिस बनते हैं। क्योंकि उसके अंदर डिटेल है, आप इसको रीड आउट कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास है बड़ा टॉपिक जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन्स। ये है जनाब स्ट्रक्चर के लिहाज से, इसकी फॉर्मेशन के लिहाज से, कैसे इसकी बनावट है या कैसे इनका स्ट्रक्चर है या किस तरह से वजूद में आए हैं। सो देयर आर 4 टाइप्स जो हम बनावट के लिहाज से तकसीम कर सकते हैं: फोल्डेड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, रेजिडुअल माउंटेन्स यानी बकिया पहाड़, और वॉल्केनोज यानी आतिशानी पहाड़। ये मैंने इंग्लिश में लिखा है, आप लोग इसको उर्दू में इसी तरह से टेबल फॉर्म में दे सकते हैं, तो आप लोगों ने इसकी टेबल बनानी है।
क्लियर हो गया? इस तरह से टेबल बनाएंगे कि बनावट के लिहाज से पहाड़ों की तकसीम और उसके 4 टाइप्स हैं, आपने ये उर्दू में लिख देना है और आप इस तरह से टेबल की फॉर्म में इसको प्रेजेंट करना है। सबसे पहले हमारे पास क्या है? सबसे पहले हमारे पास है मलफूफा पहाड़, ठीक है। मलफूफा पहाड़ हमारे पास यानी फोल्डेड माउंटेन्स, दीज आर, ये फोल्डेड माउंटेन्स रिप्रेजेंट करते हैं कि वो पहाड़ हैं जो मलफूफा के अमल से, फोल्डिंग के अमल की वजह से जो है वो बने थे। इसमें 2 तरह के पहाड़ हैं, पुराने मलफूफा पहाड़ जो पुराने दौर में बने थे, कहते हैं कल्दूनी दौर से ताल्लुक़ रखने वाले पहाड़ थे। मलफूफा यानी फोल्डिंग के प्रोसेस से जब लेयर्स आपस में फोल्डेड हो गई तो उनके नतीजे में बने, और इसमें नए पहाड़ भी शामिल हैं बनने वाले, यानी वो तमाम पहाड़ जो फोल्डिंग के प्रोसेस से बने वो इसके अंदर आते हैं। उसमें आज के दौर में जो है वो पहाड़ हमारे पास, पहले ओल्ड में देख लेते हैं। ओल्ड में जनाब पेनाइन के इंग्लैंड में है, मशरक़ी ऑस्ट्रेलिया के कुछ पहाड़ हैं, प्लशिन यूएसए में है, जोरा के पहाड़ हैं जो फ्रांस में हैं, ये सारे फोल्डिंग के प्रोसेस में थे। नए में आप देखिए आज के दौर के पहाड़, जैसे हमने अभी अल्पाइन माउंटेन्स की बात की, ये नए वाले हैं। ये शुमाली ये एशिया में है हिमालय के नाम से, शुमाली अमेरिका में रॉकीज़ के नाम से, जनूबी अमेरिका में इंडीज़ का पहाड़ी सिलसिला है, और जो यूरोप है उसमें एल्प्स का पहाड़ी सिलसिला। ये सारे नए मलफूफा पहाड़ी सिलसिले हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बल्कि हमारे पास एक जो है वो ये जोरा माउंटेन्स जो कि फ्रांस में है, उसकी एक पिक भी है कि देखिए ब्लॉक की सूरत में पहाड़ है, कई निशानियाँ हैं, इनकी पीक्स नहीं हैं लेकिन इनकी चोटियाँ नहीं हैं, तो जोरा माउंटेन्स की एग्जाम्पल है। ओके, उसके बाद हमारे पास सेकंड है ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स जो है ये पहाड़ 2 तरीके से वजूद में आता है। हम बार बार पढ़ रहे हैं कि ज़मीन के अंदर जो है वो चेंजेस मुसलसल आ रही हैं, ज़मीन के अंदर मूवमेंट्स जा रही हैं, जिसके नतीजे में ज़मीन के कुछ हिस्से उभर आते हैं, कुछ हिस्से धंस जाते हैं। ये पहाड़ भी 2 तरीकों से वजूद में आती है। सम टाइम क्या होता है कि 2 दरारें बनती हैं, ठीक है, और उसके दरमियान में से एक हिस्सा ऊपर की तरफ बुलंद हो जाता है। ये देखिए, ये हिस्से इसके मुकाबले में, इन दोनों के मुकाबले में ये हिस्सा क्या है, अपवर्ड मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ऐसे पहाड़ों को ब्लॉक पहाड़ कहते हैं या होस्ट का नाम देते हैं, ठीक है, होस्ट का HORST होस्ट। समटाइम क्या होता है कि 2 हिस्से आपकी साइड्स के तो अपना वजूद बरकरार रखते हैं, उनकी बुलंदी बरकरार होती है, कि उसका दरमियान वाला हिस्सा ज़मीन की अंदर की मूवमेंट के नतीजे में धंस जाता है, नीचे हो जाता है, डाउनवर्ड मूव करना शुरू कर जाते हैं, लाइक दिस। इसमें दोनों साइड अपने वजूद को बरकरार रखे हुए ऊपर की तरफ है, जबकि ये दरमियान वाला जो पोर्शन है ये क्या है, डाउनवर्ड मूव कर रहा है। इसे हम रिफ्ट वैली कहते हैं, ठीक है, ग्रेबन बोलते हैं या रिफ्ट वैली बोलते हैं। तो ये ब्लॉक माउंटेन्स 2 तरह के हैं, एक बात करिए कि दरमियान में से सब बुलंद हो जाते हैं, वैसे इसको ब्लॉक बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं, और सब में होता है कि हिस्सा नीचे की तरफ चला जाता है, डेट इज नोन एज रिफ्ट वैली, ठीक है। ये अब आपका ध्यान दीजिए जी। ब्लॉक माउंटेन्स होस्ट वो है जो 2 दरारों में, जो है शगाफ में अपने हिस्से को बुलंद रखते हैं। ग्रेबन वो है, जो रिफ्ट वैली वो है तो 2 दरारों के दरमियान में जगह जमीन जो है वो धंस जाए, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है रेसिडुअल पहाड़। रेसिडुअल पहाड़ को हम उड़ियाकारी के पहाड़ भी कहते हैं। उड़ियाकारी का यूज स्ट्रक्चर समझे कि कोई चीज़ को उड़ा कर ले जाए, किसी चीज़ से ऊपर का मटीरियल उड़ा कर ले जाने के बाद बाकी थोड़ा सा चट्टान रह जाए, पीछे कुछ हिस्सा ही रह जाए, यानी उड़ियाकारी कहते हैं एक्सपोज कर देना, किसी चीज़ को नंगा कर देना। इस प्रोसेस में क्या होता है, हमें मालूम है पहाड़ के डिफरेंट एजेंसीज हैं, हमारे बैरून मामिल हैं, हवा, पानी, दरिया, ग्लेशियर, ये सतह ज़मीन के ऊपर की चीज़ों को ले जाती हैं और नीचे की सतह को एक्सपोज कर देती हैं। तो यानी वो पहाड़ की चोटियाँ गायब हो गई हैं, ऊपर से जो है अगर वेजिटेशन कवर है वो भी ख़त्म हो गया, और नीचे सिर्फ आपको तहों की सूरत में या ब्लॉक्स की सूरत में पहाड़ बनते हैं, तो उन्हें बकिया पहाड़ कहते हैं। ये वो पहाड़ हैं पुराने वक्त में बुलंद थे लेकिन अब अपनी बुलंदी खो चुके हैं। बाज़ लातमिस्टन या रिडमडी की सूरत में रह जाती हैं, एक नाहवाद सतह मुर्तफा की सूरत इख्तियार कर लेती हैं। फिर जबकि ज़्यादा मुजावत वाले चट्टानें, इसमें क्या होता है कि साथ वाले इलाके जो है वो एरोड हो गए कि मतलब हवा, पानी, ग्लेशियर से उड़ गए, आप कह सकते हैं ख़त्म हो गए, उनकी चोटियाँ ख़त्म हो गई, लेकिन उनके दरमियान में कुछ सख्त चट्टानें थी, उन्होंने अपना वजूद बरकरार रखा, वो खड़े रहे। टमना मतलब खड़ी फॉर्म में खड़े हुए हैं, स्ट्रेट फॉर्म में वो खड़े हैं, तो इन्हें जो है वो बकिया पहाड़ कहते हैं, यानी इन्होंने अपने वजूद को बरकरार रखा। बाकी हिस्से जो है वो एरोजन का शिकार हो गए, वो टूट फूट का शिकार हो गया, लेकिन उसके दरमियान ये जो है चीज़ें खड़ी रही। इन खड़े हुए हिस्सों को डंडा जो पृथ्वी अंदर है या मोनाडेक्स के नाम से भी मुकाते हैं। तो ये है इसकी एग्जांपल जो है उन्होंने बहुत सारे आपकी बुक के अंदर है, सायना मोरिनिया है, सुप्रीम मैंगो जिनिया है, लेक डिस्ट्रिक्ट खासतौर पर बहुत ज़्यादा मशहूर है, इंग्लैंड में है। ये देखिए ये लेक डिस्ट्रिक्ट इंग्लैंड में जो है वो मौजूद है। तो ये बकिया पहाड़ की एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा इंडिया में भी इन पहाड़ों की एग्जांपल है
کہ یہ بقیہ پہاڑ ہے، یہاں دیکھیں چیزیں ساری ایروڈ ہو چکی ہیں، درمیان میں کچھ ایک پہاڑ جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. ایسے پہاڑوں کو ہم جو ہے وہ کیا نام دے رہے ہیں؟ ہم نے نام دے رہے ہیں بقیہ پہاڑ کا یا ریزیڈول ماؤنٹین کا. نیکسٹ ون از والکینوز ہے. ہم لوگ ابھی آپ لوگوں نے جب پریویس لیکچر میں ہم لوگوں نے زمین کے اندر کی موومنٹس کے بارے میں پڑھا تھا کہ زمین کے اندر جو مختلف موومنٹس ہو رہی ہیں، اور خاص طور انٹرنل موومنٹس کا پڑھا تھا کہ جو زمین کی اندرونی طاقتیں ہیں وہ دو طرح کی ہیں، ایک سست طاقتیں ہیں اور ایک زلزلی طاقتیں ہیں. زمین کے اندر جیسے بیلنس ڈسٹرب ہوتا ہے، سم ٹائم بہت آہستگی سے موومنٹس ہوتی ہیں، سم ٹائم بہت تیزی سے موومنٹس اور ڈائریکشن شو ہوتی ہیں، لائک والکینوز، لائک ارتھکویک. والکینوز جو ہے وہ یہ ہے زمین کو اندر گرم موجود لاوا کو جب بھی زمین کے کوئی کمزور حصہ ملتا ہے تو اس تہہ کو پھاڑ کر باہر نکلتا ہے. تو یہ عمل جو ہے وہ اور اس کے لاوا جمنے کے بعد جو پہاڑ وجود میں آتے ہیں، آہستہ آہستہ اس کا اپنی جو ہے وہ جہاں سے نکلتے ہیں اپنے دانے کے ساتھ ساتھ مٹیریل جمع ہو جاتا ہے اور وہ پہاڑ اختیار کر لیتا ہے تکونی سی صورت میں. یہ دیکھیں تکونی سی صورت میں ایک جو اس کا اسٹرکچر بنتا ہے. انہیں والکینوز بولتے ہیں. یہ 3 طرح کے ہیں. ایک ایکٹیو ہے، یہ وہ ہے جسے آج کے دور میں بھی جو ہے نکلتا ہے لاوا، جیسے کہ جاپان میں فوجیاما ہے، ویسوس ہے. تو یہ سارے ایکٹیو ہیں. ڈورمنٹ وہ ہیں جو ختم، ڈورمنٹ وہ ہیں جو چھپے ہوئے ہیں. کچھ والکینوز ایسے بھی ہیں جو کئی عرصے تک، کئی جو ہے 1000 سال تک، سم ٹائم کچھ 100 ایئرس، کچھ 1000 ایئرس تک خاموش رہے، لیکن پھر اچانک ان میں سے لاوا پھٹ کے یہ خطرناک ہوتے ہیں. اس وقت ایکسٹینڈ ہے. یہ وہ والکینوز ہیں جو ونس اپون اے ٹائم بہت قدیم زمانے میں تھے اور ان سے لاکھوں سال سے کسی قسم کی والکینک ایرپشن نہیں ہوئی، تو وہ اس کے اندر آتے ہیں. پاکستان میں کوہستان بلوچستان کے اندر ایک والکینو کی ایگزامپل ہے. اس کے بعد آپ کی بک کے اندر ہے پہاڑوں کو انہوں نے جو ہے وہ ہیومن بینگس کے ساتھ، ان کی ایکٹیویٹیز کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹ کیا کہ پہاڑوں کا یہ کلاسیفیکیشن مکمل ہو گئی. ہم لوگوں نے پہاڑوں کی کلاسیفیکیشن دیکھ لی، بائی ایج دیکھ لی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے پہاڑوں کی کلاسیفیکیشن جو ہے وہ دیکھ لی ہے بائی اسٹرکچر. اب ہم لوگوں نے دیکھنا ہے کہ ماؤنٹینز کس طرح سے انسانی زندگیوں پر، ہم لوگ لائف پر جو ہے وہ اثر انداز ہوتے ہیں. فزیکل فیچرز ہم نے اس چیپٹر میں 3 دیکھنے ہیں: ماؤنٹینز، پلیٹوز، پلین ایریاز، میدانی علاقہ. اب آپ ماؤنٹینز جو دیکھ رہے ہیں وہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو ایگریکلچر پر دیکھتے ہیں. ظاہر سی بات ہے یہاں پر جو ہے برف باری زیادہ ہوتی ہے، ڈھلان تیز ہوتی ہے، تو پہاڑی علاقوں میں آبادی کم بھی ہے، لیبر بھی زیادہ نہیں ہے، تو کھیتی باڑی بہت کم ہے. کہیں کہیں ڈھلانوں کو کاٹ کر جو ہے وہ سینیا نما ٹیرس کلٹیویشن جسے کہتے ہیں وہ کی جاتی ہے. تو زیادہ کھیتی باڑی نہیں ہے کیونکہ بہت کم ایسی ہے کہ آپ کو بہت زیادہ زرخیز مٹی ملے گی. اکثر جو ہے وہ ڈھلوان دار جگہ ہوتی ہے یا چٹانی جو ہے جگہ ہوتی ہے. اس کے بعد ذرائع عام طرف، یہ ذرائع عام طرف میں زیادہ تر تو رکاوٹ کا باعث ہے کیونکہ اس کے اندر کسی قسم کی روڈ کی کنسٹرکشن، کسی قسم کی ریلوے کی کنسٹرکشن بہت مشکل ہے. اور عموماً جو ہے یہ پہاڑ کسی ملک کے درمیان باؤنڈری کے طور پر کام کرتے ہیں. جیسے ایشیا اور یورپ میں کوہیرال کا پہاڑی سلسلہ ہے، جب پاکستان چین میں جو ہے وہ کے درمیان ہمالیاز کے پہاڑ ہیں، تو یہ جو ہے عموماً باؤنڈری کے طور پر کام کرتے ہیں. صرف شمالی امریکہ میں راکیز اور جنوبی امریکہ میں کوئی انڈیز کے انہوں نے ریلوے لائنز بچھائی ہیں اس کو کور کرنے کے لیے، بلکہ کوئی انڈیز سے ایک ریلوے لائن کا شمال جو ہے وہ دنیا کی خطرناک ریلوے لائنس میں بھی ہوتا ہے، جس پر میں نے کچھ ٹائم پہلے میں دیکھ رہی تھی دنیا کی خطرناک ریلوے لائنس، اس میں یہ ریلوے لائن بھی تھی. اسی طرح سے جو ہے لیکن آن دا ہول جو ہے، اور اگر ہم اس کو ایوریج میں دیکھیں تو پہاڑ زیادہ سپورٹ نہیں کرتے چاہے نقل و حمل کو، کیونکہ یہاں پر کنسٹرکشن کا کام جو ہے وہ خطرناک ہو سکتا ہے. لینڈ سلائڈنگ شروع ہو جاتی ہے تو یہ تھوڑا سا خطرناک ہو جاتا ہے. اس کے بعد آب و ہوا جناب، یہ ماؤنٹینز بہت زیادہ جو ہے وہ اثر انداز ہوتے ہیں کسی بھی علاقوں کی آب و ہوا پر. جیسے پاکستان کے شمال میں ہمالیاز کے پہاڑی سلسلے ہیں، یہ ہمالیہ بہت زیادہ جو ہے وہ بلیسنگ ہے. سردیوں میں جب وسطی جو ہے ایشیا کے علاقوں میں سرد ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں تو یہ پہاڑی سلسلے ان سخت سرد ہواؤں کو ہمارے ہاں یعنی جنوبی ایشیا کے کنٹریز میں آنے سے روکتے ہیں. اور اس زمانے میں یعنی جنوری میں، اس ٹائم جو جنوری میں لاہور کا ٹیمپریچر 11 ڈگری ہوتا ہے، وہیں شنگھائی کا ٹیمپریچر جو ہے وہ کئی ڈگری سے کم ہوتا ہے، 6-7 ڈگری تک ہوتا ہے. جبکہ دونوں کی جو لوکیشن ہے اگر لیٹیٹیوڈس پر دیکھی جائے تو ایک ہی جیسی ہے، ارسبل پر دیکھیں. لیکن کیا ہے کہ شنگھائی زیر اثر ہوتا ہے سرد ہواؤں کے جو وسطی ایشیا میں چل رہی ہوتی ہے، جبکہ ہم اس سے محفوظ ہوتے ہیں. اسی طرح سے
یہ پہاڑی سلسلے ہمارے لیے موسم ہماری آب و ہوا پر ایسے اثر انداز ہوتے ہیں کہ اگر یہ نمی سے بھرپور والی ہواؤں کے راستے میں ہیں تو ان کو ہواؤں کو روک کر بارش برساتے ہیں. وہ سائڈ جو ہواؤں کے سامنے کی طرف ہوتی ہے اسے ہم ونڈورڈ کہتے ہیں. اور بات کا یہ ہوتا ہے کہ جو پہاڑ ہواؤں کے رخ کے سامنے ہوتے ہیں جیسے ہوا سے ٹکراتی ہیں تو بارش وہاں برساتی ہے، جبکہ پہاڑوں کی بیک سائڈ عموماً بارش سے محروم بھی رہتی ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے انہوں نے کہا شمالی ہندوستان کے علاقوں میں خوب بارش ہوتی ہے، جبکہ تبت کا علاقہ شمال میں ہے، وہاں تک وہاں پہنچ نہیں پاتی، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے وہ علاقے خشک ہو گئے ہیں. تو ان وہ پہاڑوں کی ڈائریکشن بہت ڈپینڈ کرتی ہے کہ پہاڑ کہاں پر لوکیٹ کر رہے ہیں. لیکن عموماً پہاڑ کیا ہے، اگر وہ ہواؤں کے مخالف سمت میں ہیں تو وہ روک کر بارش بھی برساتے ہیں، اس طرح سے اس علاقے کی آب و ہوا پر اثر انداز بھی ہوتے ہیں. معدنی ذخائر پہاڑ جو ہے معدنی منرلس جو ہے اگر آپ کو دیکھیں تو زیادہ سورسز ہے وہ یا تو کسی مونٹینیس ایریاز میں ملیں گے، کسی پہاڑی علاقے میں ملیں گے، یا کسی سطح مرتفع کے ایریاز میں ملیں گے. ریاست متحدہ امریکہ میں اقلیشین میں کافی منرلس پائی جاتی ہیں، قیمتی منرلس ہیں لائک لوہا، کوئلہ وغیرہ. پاکستان میں بھی پہاڑی سلسلے جو ہیں ہمارے شمال مغربی پہاڑی سلسلے وہ منرلس کے لحاظ سے رچ ہیں، تو عموماً یہ منرلس کے لیے بہت بڑا سورس ہے. پھر جو اگر انکلوڈنگ پاکستان دنیا بھر میں اکثر جگہوں پر جو مونٹینز ہیں یہ مینلی جو ہے وہ سورس ہے فارسٹ کے، جنگلات کے. دنیا بھر میں بڑے قدرتی طور پر وہاں پر جنگلات موجود ہوتے ہیں اور جو کہ جنگلی جانوروں کے لیے بھی جو ہے وہ ایک ہیبیٹیٹ یعنی ایک رہائش جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہیں. پھر ان جنگلات سے جو لکڑی حاصل ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ فیکٹریز انڈسٹریز میں جو استعمال ہوتی ہیں. اس کے علاوہ اور جو پہاڑی علاقوں جاتے ہیں جہاں وادی ہے خوبصورت سی، وہ ریکریشنل پوائنٹ کے لیے یعنی تفریحی مقامات کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. پاکستان میں دیکھیں مری وغیرہ میں، ایوبیا میں، یہ پہاڑی علاقہ جاتے ہیں، لوگ جاتے ہیں گھومنے کے لیے، ٹورزم جو ہے وہ کرتا ہے. اب سوئٹزرلینڈ کی ایگزامپل دیتے ہیں، وہ پہاڑی سلسلہ ہے، وہاں پر خوبصورت سے پہاڑ ہیں اور خوبصورت سی وادیاں ہیں جس کی وجہ سے دنیا بھر میں لوگ جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ کے لیے جو ہے ان کا اہم ٹورسٹ پوائنٹ ہے کہ لوگ وہاں جانا پسند کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ انسانی زندگی پر مونٹینز جو ہے وہ اثر انداز ہوتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم لوگوں نے اپنا نیکسٹ فزیکل فیچر دیکھنا ہے جو کہ سطح مرتفع ہے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.